إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Ta'ala atas segala macam limpahan karunia, anugerah serta nikmat-nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat kesempatan, sehingga pada siang yang dengan cuaca mendung namun sejuk kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka menunaikan salah satu kewajibannya, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga Allah berkenan untuk menjadikan amal ibadah kita sebagai pemberat timbangan nanti kelak di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW serta para sahabat, para keluarga, para tabi'in, para tabi'in hingga pada umatnya serta sampai pada kita yang istiqomah senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Semoga upaya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di kesempatan yang singkat ini izinkan khatib untuk berwasiat takwa, khususnya untuk khatib diri sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari tak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan, kita kuatkan dan kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala untuk menuju predikat muttaqin, agar kita menjadi golongan orang yang bertakwa. Karena di sisi Allah hanya ketakwaan yang bisa membedakan dengan orang-orang yang lain. Hanya dengan takwa yang bisa mempermudah kita memasuki surganya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini, keluarga kita yang di rumah, Allah golongkan menjadi muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di kesempatan yang singkat ini izinkan khatib untuk mengetengahkan 4 ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, yaitu ayat 41, 42, 43 dan 44. Kita walaupun di kesempatan yang singkat kita mengkaji isi kandungan ayat Al-Quran, dan semoga ini termasuk dari khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran
yang dimana orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang terbaik di antara umat manusia. Bunyi ayatnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Di 4 ayat ini Al-Ahzab ayat 41 sampai 44 ada 7 pelajaran yang bisa dijadikan oleh-oleh keluar dari masjid yang mulia ini. Di mana 7 pelajaran ini adalah penting untuk kita terapkan. Yaitu yang pertama, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku, kata Allah, ingatlah kepada Allah dzikran katsiran, dengan ingat yang banyak. Zikirlah kepada Allah dengan sebanyak mungkin. Rasulullah SAW sendiri yang menjadi kekasih Allah dan dijamin masuk surga oleh Allah, itu yadhkurullaha fi kulli ahyani. Beliau zikir kepada Allah di setiap keadaan. Tak terhitung zikir beliau setiap harinya, karena lisannya selalu basah dengan zikir, hatinya selalu ingat kepada Allah. Bahkan seorang tabi'in, salah satu tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan, beliau itu bertasbih dalam sehari 40.000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saking banyaknya sampai bisa bertasbih 40.000 kali. Zikir ini ibadah yang ringan, ya, tanpa kita punya wudu itu tetap mendapatkan pahala dari zikir. Bahkan dalam keadaan kita berhadas besar, zikir ini tetap akan menarik pahala dari Allah. Bahkan seorang perempuan yang dalam keadaan sedang haid pun itu tetap disyariatkan untuk berzikir, ya, yang tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, tetapi untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula dan sebagainya itu disunahkan. Maka zikir ini adalah ibadah yang sangat enteng. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, itu yang pertama, untuk memperbanyak zikir. Kandungan yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44, yaitu yang kedua, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah, khususnya di pagi hari dan di siang hari. Jadi zikir itu tidak dibatas waktunya, terserah, ya. Tapi tetap ketika dalam kamar mandi tentu dihindari. Tetapi di luar kamar mandi, saat kita sedang beraktivitas sambil berzikir, itu sangat disunahkan. Namun ada 2 waktu yang sangat dianjurkan untuk zikir di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44 ini, yaitu bukratan wa asila, yaitu bukrah. Bukrah itu pagi hari setelah salat subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Makanya setelah salat subuh sangat dimakruhkan seseorang untuk tidur, karena itu waktu terbaik untuk zikir. Ketika kita akan mengawali aktivitas, baik itu menuntut ilmu maupun akan mencari nafkah, maka dimulailah dengan berzikir. Insya Allah penuh keberkahan dan dimudahkan aktivitas selama sehari penuh. Begitu juga asila yang kedua, yaitu asila itu setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Maka sangat dimakruhkan seseorang untuk tidur setelah salat asar, karena waktu itu adalah waktu terbaik untuk zikir. Setelah kita aktivitas, bekerja, menuntut ilmu, kita tutup dengan zikir. Maka ada beberapa zikir yang bisa dibaca saat pagi, ada zikir yang bisa dibaca saat sore. Maka sering jamaah lihat kalau ke toko buku Islam situ ada
buku kecil tipis zikir pagi dan petang. Itu beli dan kemudian amalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian kandungan yang ketiga yang terdapat dalam ayat 41 sampai 44 surat Al-Ahzab, yaitu huwallazi yusalli 'alaikum. Kalau orang yang suka berzikir, ini janji Allah, huwallazi yusalli 'alaikum. Allah akan bersalawat kepada orang yang senantiasa berzikir. Salawat dari Allah untuk hambanya adalah rahmat dan kasih sayang. Makanya orang yang senantiasa berzikir insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Makanya ada zikir yang bisa dibaca saat pagi dan sore, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca setiap pagi 3 kali, maka janji Allah melalui kalam Rasulnya, orang yang senantiasa istiqamah membaca zikir ini saat pagi hari sampai sore hari akan Allah jaga, akan dihindarkan dari cedera, akan dijauhkan dari mara bahaya. Syaratnya lillahi ta'ala membacanya dan istiqamah. Maka rahmat Allah, penjagaan Allah akan diberikan kepada orang yang senantiasa berzikir. Yang keempat dari 7 yang perlu kita ketahui kandungan dari surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44, yang keempat yaitu wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Kalau Allah sudah istilahnya turun tangan memberikan rahmat kepada hambanya, maka malaikat mana mungkin diam saja. Tuhannya malaikat memberikan rahmat, maka malaikat pun semuanya bersalawat kepada orang-orang yang senantiasa berzikir. Salawat dari malaikat kepada hamba Allah itu namanya al-istighfar. Jadi selama kita berzikir, maka selama itu ratusan juta, mungkin bahkan lebih tak terhingga jumlah malaikat itu semuanya beristighfar memintakan ampun kepada kita yang mau berzikir. Maka insya Allah para malaikat akan di pihak kita memintakan ampun. Otomatis orang yang senantiasa berzikir itu akan terus suci, akan terus bersih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang ke-5, orang yang senantiasa berzikir liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Orang yang senantiasa berzikir, maka Allah akan merubah keadaannya yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang sempit, yang suram, akan Allah rubah keadaannya. Orang yang suka berzikir itu menjadi di keadaan yang penuh cahaya, penuh kelapangan, penuh dengan limpahan kenyamanan. Itu adalah orang yang senantiasa berzikir. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca di pagi hari hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali, dibaca setiap pagi 7 kali, maka kata Rasulullah orang tersebut akan dicukupkan segala kebutuhan, baik itu kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhiratnya. Maka saat kita dalam keadaan yang tidak enak, ada masalah, pelampiasannya adalah berzikir, bukan ke tempat-tempat yang tidak baik. Kemudian yang keenam, orang yang senantiasa berzikir ini adalah tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ketika ada seorang gubernur misalkan, ada seorang pejabat, bahkan barangkali ada seorang presiden menyebut nama kita disebut oleh presiden, bagaimana rasanya? Senang, kagum, bangga. Lalu bagaimana seseorang namanya itu disebut oleh Allah? Maka orang yang senantiasa berzikir, maka orang tersebut namanya akan disebut oleh Allah dan dia mendapatkan salam penghormatan dari Allah. Itu luar biasa. Dan terakhir, orang yang senantiasa berzikir, yaitu ini adalah puncak dari kenikmatan yang akan diberikan kepada seorang hamba yang senantiasa berzikir, adalah a'adalahum ajran karima. Orang yang senantiasa berzikir maka akan diberikan pahala yang mulia. Apa itu? Surga. Itulah 7 kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Setidaknya ini menjadi oleh-oleh bagi kita untuk
kita menggiatkan diri lagi untuk berzikir setiap hari dalam keadaan apapun, di atas motor, saat mengendarai mobil, di dalam kendaraan umum, ketika memasak, apapun aktivitas kita, maka lisan dan hati kita tetap berzikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istaghfiru wa'tadilu. Mohon lurus dan rapatkan barisan demi kesempurnaan salatul jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ذو خير مولانا محمد. سلم ورضى اللهم تبارك وتعالى عن كل سادتنا واصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. والحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم السلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.